Hello dear friends, you can see on my hand a nice small bird. It is called in English warbling white eye. हाय दोस्तों, आप लोग मेरा हाथों पे देख सकते हैं एक बढ़िया चिड़िया। इसका नाम इंग्लिश में है ওয়ার্বলিং হোয়াইট আই। নমস্কার মিত্র, আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি সুন্দর পক্ষীর বাচ্চা। একে ইংলিশে বলা হয় ওয়ার্বলিং হোয়াইট আই। Hi dear friends, don't hesitate to like and share the video if you get more such interesting videos, and subscribe my YouTube channel if you watching this from YouTube, and follow my Facebook page if you watching from this Facebook। हेलो दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करने से मत हिचकिचाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube से देख रहे थे मेरा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook से देख रहे थे मेरा Facebook पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो प्रिय बंधुरा एरকম आरो मजेदार भिडियो देखार जन्य भिडियोटी अवश्य लाइक और शेयर करबेन। और आपनारा जदि এই ভিডিওটি ইউটিউব থেকে দেখে থাকেন তবে অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনারা যদি এই ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন।